शाम में बशर अल असद की हुकूमत क्यों ख़त्म हुई? इसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह गैस पाइपलाइन है। रूस दुनिया में कुदरती गैस पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। ये हर साल 586 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा करता है, जिसका 49% हिस्सा यूरोप खरीद लेता है। रूसी गैस पाइपलाइन के ज़रिए तुर्की जाती है और फिर वहाँ से यूरोप। आज से 30 साल कबल कतर में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो गया, जिसके बाद कतर दुनिया में गैस पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क बन गया। ये सालाना 181 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा करता है। कतर 27 लाख आबादी का छोटा सा मुल्क है। गैस इसकी ज़रूरत से 1000 गुना ज़्यादा है, लिहाजा इसके पास फ़रोख्त करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और इसका करीबी तरीन खरीदार यूरोप है। दूसरी तरफ यूरोप रूस की ब्लैकमेलिंग से तंग था। इसने सऊदी अरब और अमेरिका की मदद से कतर से गैस पाइपलाइन यूरोप लाने का फैसला कर लिया। इससे ये रूस की मुसलसल ब्लैकमेलिंग से भी आज़ाद हो जाता और गैस की कीमत भी कम हो जाती। पाइपलाइन कतर से सऊदी अरब, अर्दन और शाम से तुर्की पहुंचनी थी, और वहां से इसने यूरोप की लाइन के साथ मिल जाना था। अमेरिकी कंपनियों के साथ सौदा हुआ और उन्होंने उर्दन तक पाइपलाइन बिछा दी। ये मंसूबा रूस के लिए नाकाबिले कबूल था। इसने बशर अल असद को इशारा किया और इसने पाइपलाइन शाम से गुजारने से इनकार कर दिया। कतर, सऊदी अरब और अमेरिका बशर अल असद से नाराज़ हो गए, और इन तीनों ने मिलकर 2011 में दाइश और अल-कायदा को शाम में घुसा दिया। आप यहाँ ये ज़हन में रखें, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका और दाइश और अल-कायदा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन जब ज़ाती मफाद का मामला आया तो ये सब एक दूसरे के दोस्त बन गए। सऊदी अरब और कतर ने माली मदद दी, और अमेरिका ने असला, और इन दोनों तंजीमों ने 2011 में शाम की ईंट से ईंट बजा दी। ताहम रूस और ईरान सदर बशर अल असद की मदद करते रहे। इस मदद की 2 वजूहत थीं। रूस हर सूरत पाइपलाइन रोकना चाहता था, और यह काम बशर अल असद के बगैर मुमकिन नहीं था, जबकि ईरान शिया होने और हिजबुल्लाह की मावनत की वजह से बशर अल असद की सपोर्ट कर रहा था। बहरहाल शाम की खाना जंगी 10 लाख लोगों की जान ले गई, जबकि 70 लाख लोग बेघर हो गए। किस्सा मुख्तसर 10 साल की लड़ाई के बाद पाइपलाइन का मंसूबा खटाई में पड़ गया और शाम में अमन हो गया। लेकिन फिर नवंबर 2024 में अचानक इसमें एक नया मोड़ आया, और बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई। शाम में तब्दीली की दूसरी बड़ी वजह नॉन स्टेट एक्टर्स यानी दहशतगर्द तंजीमें हैं। शाम में 2011 से 6 बड़ी और खौफनाक मलेशिया काम कर रही हैं। पहली मलेशिया अल-कायदा है। ये शुरू में अल-कायदा थी, फिर ये अल-नसर फ्रंट बन गई, और अब ये हयातुल तहरीर अल-शाम के नाम से काम कर रही है। इसे दरपर्दा सऊदी अरब, तुर्की और इसराइल की मदद हासिल है। दमिश्क और हलब समेत शाम के बड़े शहर और इलाके इस वक्त इसी के कब्जे में हैं। दूसरी मलेशिया का नाम फ्री सिरियन आर्मी (FCA) है। ये तंजीम शामी फौज के बागी जवानों और अफसरों ने बनाई थी, और इसे तुर्की की हिमायत हासिल है। तुर्की इसे असला भी दे रहा है और सरमाया भी। तुर्की के ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज और शहर इसके कंट्रोल में हैं। तीसरी मलेशिया दाइश है। इसे इराक, सऊदी अरब और किसी हद तक अमेरिका की हिमायत हासिल है, और ये शाम की इराकी सरहदों पर काबिज है। चौथा मलेशिया इरार उल शाम है। इसे कतर की सपोर्ट हासिल है, और इसका मकसद पाइपलाइन का इलाका क्लियर करना है। पांचवी मलेशिया जैशल शाम है। इसे सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत हासिल है, और ये दमिश्क के मुज़ाफ़ात में काम कर रही थी। रूस ने इसके खिलाफ खौफनाक ऑपरेशन किए थे, जिसके बाद इसकी लीडरशिप तुर्की में पनाह गज़ीन हो गई थी। और छठी मलेशिया सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है। ये कुर्दों की तंजीम है, और अमेरिका इसका सबसे बड़ा मावन है। ये शाम में दरिया फ़ुरात के किनारे आबाद तमाम शहरों पर काबिज है। इसे अमेरिका एयर कवर भी देता है, और इसने इसके इलाकों में अड्डे भी बना रखे हैं। शामी हुकूमत और फौज 13 साल से इन 6 मलेशियाओं से लड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं, रूस और ईरान शामी फौज की मदद कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड पर सिर्फ शामी जवानों को लड़ना पड़ रहा था, और शामी जवान 13 साल लड़ लड़ कर थक चुके थे, और इनमें अब मजीद लड़ने की सकत नहीं बची थी। आप यहाँ ये भी याद रखें, हमारी पाकिस्तानी फौज के साथ भी यही हो रहा है। हमारी फौज भी 2007 से मुसलसल मुल्क के अंदर और बाहर लड़ रही है, और हमारे दुश्मन इस जंग के जरिए इसे भी शामी फौज की तरह धक्का देना चाहते हैं। लिहाजा हमने अब ये फैसला करना है, हमने शाम बनना है या फिर मुत्तहदा और आज़ाद रहना है। शाम की तबाही की तीसरी बड़ी वजह इसराइल था। इसराइल को हमास और हिजबुल्लाह ने बेदस्त पा कर रखा था। हिजबुल्लाह शिया मुसलमानों की तंजीम है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें सुन्नी, दरोज और ईसाई भी शामिल हो गए हैं। लिहाजा ये कसीर मजहबी जमायत बन चुकी है। इसके पास लबनान की ज़मीन, ईरान के ज़रियाती और जिस्मानी सपोर्ट, और रूस की टेक्नोलॉजी और असला है,
اور اسے یہ ساری سہولتیں شام کے ذریعے ملتی ہیں۔ ایران اور روس اپنا اسلحہ، ٹیکنالوجی اور مجاہدین جہازوں کے ذریعے شام بھجواتے ہیں، اور یہ زمینی راستے سے لبنان میں حزب اللہ کا ٹھکانوں پر پہنچ جاتا ہے اور بعد ازاں اسرائیل کے خلاف استعمال ہوتا ہے، جبکہ حزب اللہ کے برعکس حماس کو مصر کے اخوان المسلمین کی حمایت حاصل ہے اور یہ سنی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اسرائیل کو ایک طرف سے حماس اور دوسری طرف سے حزب اللہ نے جکڑ رکھا تھا۔ مصری حکومت سردست اخوان المسلمین اور حماس کے خلاف ہے۔ مصری صدر الفاتح السیسی نے اخوان کی صدر محمد مرسی کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ اسرائیل اس حقیقت سے واقف ہے، لہٰذا اس نے حماس کا زور توڑنے کے لیے اکتوبر 2023 میں غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دوسری طرف اس نے 28 ستمبر 2024 کو بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اس کے سربراہ حسن نصراللہ کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے اس دوران ایران پر بھی براہ راست حملے کر دیے۔ پیجرز اور واکی ٹاکیز کے بلاسٹ کے ذریعے بھی حزب اللہ کے 33 کارکن شہید اور 4000 زخمی کر دیے، لیکن اس کے باوجود حماس اور حزب اللہ ابھی تک اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے یہ جماعتیں کسی بھی وقت ہمیں خوفناک نقصان پہنچا سکتی ہیں اور یہ خدشے غلط نہیں۔ حزب اللہ اور حماس میں یہ پوٹینشل موجود ہے۔ روس اس سارے صورتحال میں ایران اور شام کے سب سے بڑا سپورٹر تھا۔ اس سپورٹ کا حماس اور حزب اللہ کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے یوکرین میں پھنس گیا۔ اس کی فوج کا 70% حصہ اور بڑے معاشی مسائل یوکرین میں خرچ ہو رہے ہیں، لہٰذا سردست یہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑ سکتا۔ اسرائیل یہ بھی جانتا ہے 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائے گا اور یوکرین میں جنگ بندی اس کا پہلا ٹاسک ہوگا۔ جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر پوٹن کے زیادہ قریب ہیں، یہ انہیں یوکرین جنگ کے خاتمے پر راضی کر لیں گے، اور اس کے بعد روس کے پاس شام کے لیے وقت بھی ہوگا اور وسائل بھی، اور اس سے ایران، شام اور حزب اللہ میں تینوں مضبوط ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے پاس صرف 20 جنوری تک کا وقت ہے، چنانچہ اس نے اپنے سارے وسائل استعمال کیے اور 10 دنوں میں بشار الاسد کی حکومت بھی ختم کر دی، اور جن راستوں سے حزب اللہ کو اسلحہ، مجاہد اور سرمایہ ملتا تھا، اس نے وہاں مخالف ملیشیا کا بھی کھڑا کر دیا۔ دوسرا، اسرائیل نے ایک ہی رات میں گولان کی پہاڑیوں کے شامی حصے پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے بعد اسرائیلی فوج، توپیں اور ٹینک دمشق سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل جب بھی دمشق پر گولہ باری کرے گا اور پورا شہر 8 گھنٹوں میں قبرستان بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، اب کیا ہوگا؟ اسرائیل اب حزب اللہ اور حماس کو پیس کر رکھ دے گا، جس کے بعد غزہ اور لبنان دونوں ملبے کا ڈھیر بن جائیں گے۔ شام بھی اب کبھی قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ میرا خدشہ ہے ملک کو اس وقت 6 بڑے ملیشیات نے آپس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اسرائیل چاہے گا یہ ملیشیا آپس میں لڑیں، جس کے بعد شام میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی کے بعد شام 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے عالم اسلام کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ اس کا سیدھا اور سادہ جواب ہے، عالم اسلام خاموش رہے گا۔ کیوں؟ اس کی بھی 2 وجوہات ہیں۔ عرب دنیا حماس اور حزب اللہ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی۔ عربوں کو خدشہ ہے اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا انقلاب پوری عرب دنیا کو متاثر کرے گا اور یوں ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ گیس پائپ لائن ہے۔ اگر شام میں فساد ہوگا اور ملک ٹوٹ جائے گا تو گیس پائپ لائن کے بینیفیشریز ایک لمبی پٹی کاٹ کر اس میں اپنی حکومت بنائیں گے، اس سے پائپ لائن گزاریں گے اور سالانہ اربوں ڈالر کمائیں گے۔ اور اب آخری سوال یہ ہے، کیا روس اس پائپ لائن کو برداشت کر لے گا؟ میرا خیال ہے یوکرین وار نے اسے تھکا دیا ہے، لہٰذا یہ چند برس خاموش بیٹھے گا اور اس کی خاموشی سے شام کی رات گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تاہم مجھے خطرہ ہے اسرائیل کہیں 20 جنوری سے پہلے ایران پر بھی حملہ نہ کر دے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تیسری عالمی جنگ دور نہیں رہے گی۔